أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون Abraão disse: Qual o vosso intuito, ó mensageiros? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين Disseram: Por certo, estamos sendo enviados a um povo criminoso, لنرسل عليهم حجارة من طين para lançar sobre eles pedras de barro, مسومة عند ربك للمسرفين marcadas junto de teu Senhor para os entregues a excessos. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين Então fizemos sair dela quem nela estava dos crentes. فما وجدنا فيها غير بيت من E المسلمين nela não encontramos senão uma casa de muslimes. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب E الأليم nela deixamos um sinal para os que temem o doloroso castigo. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين E em Moisés deixamos um sinal quando enviamos com ele evidente comprovação a Faraó. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون E ele, com seu esteio, lhe voltou as costas e disse: É mágico ou louco? فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم Então apanhamo-lo a ele e a seu exército, e deitamo-los fora na onda enquanto censurado. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم E no povo de Ad deixamos um sinal quando enviamos contra eles o vento estéril, ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم que não deixa coisa alguma pela qual passe sem fazer dela resquício. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين E no povo de Tamud deixamos um sinal quando lhes foi dito: Gozai até certo tempo. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون E transgrediram desmesuradamente a ordem de teu Senhor. Então o raio apanhou-os enquanto olhavam. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين E não puderam levantar-se, e não foram socorridos. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين E antes aniquiláramos o povo de Noé. Por certo, era um povo perverso. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون E o céu edificamo-lo com vigor, e por certo somos nós que o estamos ampliando. والأرض فرشناها فنعم الماهدون E a terra estendemo-la. Então, que excelente aplainador somos nós. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون E de cada coisa criamos um casal para meditardes. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين Dize-lhes, Muhammad, então refugiai-vos em Alá. Por certo dele sou-vos evidente admoestador. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير E مبين não façais junto de Alá outro Deus. Por certo, dele sou-vos evidente admoestador. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون Assim, não chegou aos que foram antes deles mensageiro algum, sem que dissesse: É mágico ou louco? أتواصوا به بل هم قوم طاغون
Recomendaram-no um ao outro? Não, mas eles são um povo rebelde. فتول عنهم فما أنت بملوم Então volta-lhes as costas e não serás censurado. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين E adverte, pois a advertência beneficia os crentes. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون E não criei os djinns e os humanos, senão para me adorarem. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون E não desejo deles sustento algum, e não desejo que me alimentem. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Por certo, Alá é o sustentador, o possuidor da força, o fortíssimo. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا E يستعجلون por certo, há para os que são injustos porção de castigo igual à porção de seus companheiros das outras nações. Então, que não me apressem quanto ao castigo. ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون E ai dos que renegam a fé por seu dia que lhes é prometido. A Sura do Monte de Atur. بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. والطور Pelo monte de Atur, وكتاب مسكور e por um livro escrito, في رق منشور em pergaminho desenrolado, والبيت e المعمور pela casa povoada, والسقف المرفوع e pelo teto elevado, والبحر e المسجور pelo mar abrasado. إن عذاب ربك لواقع Por certo, o castigo de teu Senhor sobrevirá. ما له من دافع Ninguém poderá detê-lo. يوم تمور السماء مورا Dia, quando o céu se agitar energicamente وتسير الجبال e سيرا as montanhas caminharem realmente, فويل يومئذ للمكذبين então nesse dia, ai dos desmentidores, الذين هم في خوض يلعبون que estão em confabulações divertindo-se. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا Dia serão arremessados no fogo da jena vigorosamente. هذه النار التي كنتم بها تكذبون Este é o fogo que desmentieis. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون Então, isto é magia ou vós nada enxergais? اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون Sofrei sua queima, pacientai ou não pacienteis, ser-vos-á igual, apenas sois recompensados pelo que fazieis. إن المتقين في جنات ونعيم Por certo, os piedosos estarão em jardins e delícia, فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم hilares pelo que seu Senhor lhes conceder, e seu Senhor guardá-los-á do castigo do inferno. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Dir-se-lhes-á, comei e bebei com deleite pelo que fazieis, متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين reclinados sobre leitos alinhados, e fá-los-emos casados com rures de belos grandes olhos. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ
حسب رهين. E aos que creem e que sua descendência o segue, com fé, ajuntar-lhes-emos sua descendência, e nada lhes diminuiremos de suas obras. Cada qual será penhor do que houver logrado. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. E prover-lhes-emos frutas e carnes do que apetecerem. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. Neles mutuarão taças em que não há frivolidade nem ato pecaminoso. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. E circularão entre eles para servi-los mancebos belos como pérolas resguardadas. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. E dirigir-se-ão uns aos outros interrogando-se. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. Dirão, por certo, antes em nossas famílias estávamos atemorizados do castigo. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Depois Alá fez-nos mercê e guardou-nos do castigo do Samum. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Por certo, antes nós o invocávamos. Por certo, ele é o blandicioso, o misericordiador. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. Então Muhammad adverte, e pela graça de teu Senhor, tu não és adivinho nem louco. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. Ou dizem eles, é um poeta de quem aguardamos a surpresa da morte. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. Dize, aguardai-a, por certo sou dos aguardadores convosco. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. Será que suas mentes lhes ordenam isso? Ou são um povo transgressor? أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. Ou dizem, ele o inventou? Não, mas eles não creem. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. Então, que façam vir uma mensagem igual a ele, se são verídicos. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. Ou foram eles criados do nada, ou são eles os criadores. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. Ou criaram os céus e a terra. Não, mas não se convencem disso. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Ou têm os cofres de teu Senhor, ou são eles os donos absolutos. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. Ou têm uma escada por meio da qual escutam segredos do céu. Então, que aquele que escuta para eles faça chegar evidente comprovação. أم له البنات ولكم البنون. Ou são dele as filhas e de vós os filhos. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. Ou lhes pedes um prêmio, então estão sobrecarregados de ônus? أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Ou têm a ciência do invisível, então escrevem o que querem? أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. Ou desejam armar insídias? Então os que renegam a fé serão eles os insidiados. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. Ou tem Deus outro que Alá? Glorificado seja Alá acima do que idolatram. وإن يروا كسفا من السماء
السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. E se vissem cair um pedaço do céu, diriam: são nuvens aglomeradas. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. Então deixa-os até depararem seu dia em que cairão fulminados. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. Dia em que nada lhes valerá sua insídia e não serão socorridos. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. E por certo, além disso, há castigo para os que são injustos, mas a maioria deles não sabe. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. E pacienta quanto ao julgamento de teu Senhor, pois estás diante de nossos olhos, e glorifica com louvor a teu Senhor quando te levantares. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. E durante parte da noite glorifica-o. Então, após se desvanecerem as estrelas. A Sura da Estrela. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. والنجم إذا هوى. Pela estrela, quando declina. ما ضل صاحبكم وما غوى. Vosso companheiro não se descaminhou, nem se transviou. وما ينطق عن الهوى. E não fala por paixão. إن هو إلا وحي يوحى. Sua fala não é senão revelação a ele revelada. علمه شديد القوى. Ensina-lhe o anjo Gabriel, o veemente em força. ذو مرة فاستوى. Possuidor de sensatez. Então apareceu-lhe estático em sua imagem original. وهو بالأفق الأعلى. Enquanto estava no horizonte mais alto. ثم دنا فتدلى. Em seguida, aproximou-se e achegou-se a ele. فكان قاب قوسين أو أدنى. E ficou à distância de 2 arcos ou mais próximo ainda. فأوحى إلى عبده ما أوحى. Então ele revelou a seu servo o que lhe revelou. ما كذب الفؤاد ما رأى. O coração de Muhammad não desmentiu o que viu. أفتمارونه على ما يرى. Então, altercais com ele sobre o que vê? ولقد رآه نزلة أخرى. E com efeito, viu-o outra vez. عند سدرة المنتهى. Junto da Sidrat al-Muntaha. عندها جنة المأوى. Junto dela está o jardim de Al-Ma'wa. إذ يغشى السدرة ما يغشى. Quando encobriu as Sidrata, o que a encobriu. ما زاغ البصر وما طغى. A vista não se lhe desviou nem foi além. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Com efeito, ele viu algo dos grandiosos sinais do seu Senhor. أفرأيتم اللات والعزى. Vistes então Al-Alata e Al-Uza. ومناة الثالثة الأخرى. E a outra, Manat, a terceira, que nada podem. ألكم الذكر وله الأنثى. É de vós o varão e dele a varoa. تلك إذا قسمة ضيزى. Esta é, nesse caso, uma partilha iníqua. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ. Os ídolos não são senão nomes que nomeastes vós e vossos pais, dos quais Alá não fez descer comprovação alguma. Eles não seguem senão as conjecturas e aquilo pelo qual as almas se apaixonam. E com efeito,
chegou-lhes a orientação de seu Senhor. Será que o ser humano tem o que ambiciona? Então de Alá é a derradeira vida e a primeira. في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. E quantos anjos há nos céus, cuja intercessão de nada valerá, senão após Alá permiti-la a quem quiser e a quem lhe agradar. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. Por certo, os que não creem na derradeira vida nomeiam os anjos com nomes de varoa. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. E disso eles não têm ciência alguma. Não seguem senão as conjecturas. E por certo, as conjecturas de nada valem diante da verdade. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. Então, Muhammad, dá de ombros a quem volta as costas à nossa mensagem e não deseja senão a vida terrena. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. Esse é seu alcance da ciência. Por certo, teu Senhor é bem sabedor de quem se descaminha de seu caminho, e Ele é bem sabedor de quem se guia. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. E é de Alá o que há nos céus e o que há na terra, para recompensar os que mal fazem pelo que fazem, e recompensar os que bem fazem com a mais bela recompensa. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Estes são os que evitam os maiores pecados e as obscenidades, exceto as faltas menores. Por certo, teu Senhor é de munificente perdão. Ele é bem sabedor de vós, quando vos fez surgir da terra e quando éreis embriões nos ventres de vossas mães. Então, não vos pretendais dignos. Ele é bem sabedor de quem é piedoso. Então, viste aquele que voltou as costas e deu um pouco e parou por avareza? Tem ele a ciência do invisível? Então, o vê? Não foi ele informado do que há nas páginas de Moisés? E nas de Abraão, que cumpriu seu dever? Que nenhuma alma pecadora arca com pecado de outra. E que não há para o ser humano senão o que adquire com seu esforço. E que seu esforço será visto. Em seguida será recompensado com a mais completa recompensa. E que a teu Senhor
será o término de tudo. وأنه هو أضحك وأبكى E que Ele é quem faz rir e faz chorar. وأنه هو أمات وأحيا E que Ele é quem dá a morte e dá a vida. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى E que Ele é quem criou o casal, o varão e a varoa, من نطفة إذا تمنى de gota seminal quando ejaculada, وأن عليه النشأة الأخرى e que impende a Ele o derradeiro surgimento. وأنه هو أغنى وأقنى E que Ele é quem enriquece e empobrece. وأنه هو رب الشعرى E que Ele é quem é o Senhor da Sírios. وأنه أهلك عادا الأولى E que Ele é quem aniquilou os primeiros povos de Ad وثمود فما e أبقى de Tamud. Então a ninguém deixou ficar. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم E o وأطغى povo de Noé, antes, por certo, eram mais injustos e mais transgressores. والمؤتفكة E أهوى as cidades tombadas fê-las cair. فغشاها ما غشا E encobriu-as o que as encobriu. فبأي آلاء ربك تتمارى Então, qual das mercês de teu Senhor tu, homem, altercas? هذا نذير من النذر الأولى Este é um admoestador dentre os primeiros admoestadores. أزفت الآزفة Aproxima-se a hora iminente. ليس لها من دون الله كاشفة Ninguém, além de Alá, poderá descobri-la. أفمن هذا الحديث تعجبون Então, admirai-vos desta mensagem وتضحكون ولا تبكون e rides e não chorais, وأنتم سامدون enquanto estais brincando. فاسجدوا لله واعبدوا Então, prosternai-vos diante de Alá e adorai. A Sura da Lua. بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. اقتربت الساعة وانشق القمر A hora aproxima-se e a lua fendeu-se. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر E مستمر contudo, se eles veem um sinal, dão de ombros e dizem: é magia constante? وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر E مستقر desmentem a mensagem e seguem suas paixões. E toda ordem tem seu tempo de ser. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه E مزدجر com efeito, chegou-lhes dos informes aquilo em que a repulsa à descrença. حكمة بالغة فما تغني النذر Terminante sabedoria. Mas de nada lhes valem as admoestações. فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر Então Muhammad volta-lhes as costas. Um dia, quando o convocador os convocar a uma terrível coisa. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر Com as vistas humildemente baixas, sairão dos sepulcros como gafanhotos espalhados. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر Correndo em frenes de olhos fitos no convocador, os renegadores da fé dirão: este é um dia difícil. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر Antes deles, o povo de Noé desmentiu a mensagem. Então desmentiram nosso servo e disseram: é um louco? E foi repulsado. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر
منتصر E ele suplicou a seu Senhor: por certo, estou vencido, então socorre-me. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر Então abrimos as portas do céu com água torrencial. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد E قدر fizemos a terra emanando em fontes. Então depararam-se as águas conforme ordem determinada. وحملناه على ذات ألواح ودسر Carregamo-lo sobre a arca de tábuas e pregos. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر Corria diante de nossos olhos e fizemo-lo como recompensa a quem fora renegado. ولقد تركناها آية فهل من مدكر Com efeito, deixamo-la como sinal. Então, há quem disso se recorde? فكيف كان عذابي ونذر Então, como foi meu castigo e minhas admoestações? ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من E com مدكر efeito, facilitamos o Alcorão para a recordação. Então, há quem disso se recorde? كذبت عاد فكيف كان عذابي O ونذر povo de Ad desmentiu aos mensageiros. Então, como foi meu castigo e minhas admoestações? إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر Por certo, enviamos contra eles em um dia funesto e interminável, estridente vento glacial. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر Arrancava os homens como se foram troncos de tamareiras desarraigadas. فكيف كان عذابي ونذر Então, como foi meu castigo e minhas admoestações? ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من E مدكر com efeito, facilitamos o Alcorão para a recordação. Então, há quem disso se recorde? كذبت ثمود بالنذر O povo de Tamud desmentiu aos admoestadores. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر E disseram: seguiremos um só mortal dentre nós? Nesse caso, estaremos por certo em descaminho e em loucura. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر Foi-lhe transmitida a mensagem só a ele dentre nós? Mas ele é mentiroso, enfatuado. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر Dissemos: saberão amanhã quem é o mentiroso, o enfatuado. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر Por certo, enviar-lhe-emos o camelo fêmea por provação. Então fica na expectativa deles e pacienta. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب E محتضر informa-os de que a água será partilhada entre eles e o camelo fêmea. Cada porção de bebida será presenciada por aquele a quem ela pertence. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر Depois, eles chamaram seu companheiro, e este incumbiu-se de agir e abateu-o. فكيف كان عذابي ونذر Então, como foi meu castigo e minhas admoestações? إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم Por المحتضر certo, enviamos contra eles um só grito, e ficaram como resíduos de palha seca de quem faz estábulos. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر E com efeito, facilitamos o Alcorão para a recordação.
Então, há quem disso se recorde? كذبت قوم لوط O بالنذر povo de Lot desmentiu as admoestações. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر Por certo, enviamos contra eles um vento lastrado de seixos, exceto contra a família de Lot. Salvamo-los na madrugada. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر Por graça de nossa parte, assim recompensamos a quem agradece. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر Com efeito, ele admoestou-os de nosso golpe, então altercaram as admoestações. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر E com efeito tentaram seduzi-lo no tocante a seus hóspedes. Então apagamo-lhes os olhos. Dissemos: experimentai, pois, meus castigos e minhas admoestações. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر Com efeito, de manhã na alvorada, um castigo permanente surpreendeu-os. فذوقوا عذابي ونذر Então experimentai meu castigo e minhas admoestações. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر E com efeito, facilitamos o Alcorão para a recordação. Então, há quem disso se recorde? ولقد جاء آل فرعون النذر E de fato, chegaram os admoestadores ao povo de Faraó. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر Eles desmentiram todos nossos sinais. Então, apanhamo-los com o apanhar de um Todo-Poderoso, potentíssimo. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر Será que vossos renegadores da fé, ó Quraish, são melhores que aqueles, ou tendes absolvição nas Escrituras? أم يقولون نحن جميع منتصر Ou dizem, somos uma multidão vitoriosa? سيهزم الجمع ويولون الدبر A multidão será derrotada, e fugirão eles voltando as costas. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر Aliás, a hora é seu tempo prometido, e a hora é mais horrenda e mais amarga. إن المجرمين في ضلال وسعر Por certo, os criminosos estão em descaminho e em loucura. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر Dia, quando no fogo forem arrastados sobre suas faces, dir-se-lhes-á: experimentai o toque de Sakar. إنا كل شيء خلقناه بقدر Por certo, nós criamos cada coisa na justa medida. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر E nossa ordem não é senão uma só palavra, rápida como o piscar da vista. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من E مدكر com efeito, aniquilamos vossos semelhantes. Então, há quem disso se recorde? وكل شيء فعلوه في E الزبر cada coisa que fizeram está nos registros. وكل صغير وكبير E مستطر cada coisa, pequena e grande, ali é escrita. إن المتقين في جنات ونهر Por certo, os piedosos estarão em jardins e entre rios, في مقعد صدق عند مليك مقتدر em verdadeiro lugar de permanência, junto de um rei potentíssimo. A Sura do Misericordioso.
بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador, الرحمن o Misericordioso, علم القرآن ensinou o Alcorão, خلق الإنسان criou o ser humano, علمه البيان ensinou a expressar-se. الشمس والقمر بحسبان Sol e a lua movem-se com cômputo, والنجم والشجر يسجدان e a grama e as árvores prosternam-se. والسماء رفعها ووضع الميزان E o céu, ele o elevou e estabeleceu a balança, ألا تطغوا في الميزان para que na balança não cometais transgressão. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا E الميزان assim cumpri o peso com equidade, e não defraudeis na balança. والأرض وضعها E a للأنام terra pô-la à disposição dos viventes. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Nela há frutas e as tamareiras de invólucros, والحب ذو العصف والريحان os grãos em palhas e as plantas aromáticas. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? خلق الإنسان من صلصال كالفخار Ele criou o ser humano de argila sonorosa como a cerâmica, وخلق الجان من مارج من e نار criou o djinn de pura chama de fogo. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? رب المشرقين ورب O المغربين Senhor dos dois levantes, o Senhor dos dois poentes. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? مرج البحرين يلتقيان Desenleia os dois mares para se depararem. بينهما برزخ لا يبغيان Entre ambos há uma barreira. Nenhum dos dois comete transgressão. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان De ambos saem as pérolas e o coral. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام E são dele as naus correntes por vós feitas como montanhas no mar. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? كل من عليها فان Tudo que está sobre ela é finito. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام E só permanecerá a face de teu Senhor, possuidor de majestade e honorabilidade. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن Pede-lhe benevolência quem está nos céus e na terra. Em cada dia ele executa uma obra nova. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? سنفرغ لكم أيها الثقلان Nós nos dedicaremos a vós ambos, ó Takalan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? يا معشر الجن والإنس
والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Ó coorte de djinns e humanos, se podeis atravessar os limites dos céus e da terra, atravessai-os. Vós não os atravessareis senão com um poder. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. Enviar-se-ão contra vós ambos chamas de fogo e cobre fundido, e não sereis socorridos. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Quando se ofender e se tornar róseo como a pele. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. Então, nesse dia, não será interrogado acerca de seu delito nem humano nem djinn. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. Serão reconhecidos os criminosos por seus semblantes e serão apanhados pelos topetes e pelos pés. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. Dir-se-lhes-á, eis a jena que os criminosos desmentiam. يطوفون بينها وبين حميم آن. Eles circularão entre ela e água ebuliente, escaldante. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? ولمن خاف مقام ربه E جنتان. para quem teme a preeminência de seu Senhor, haverá 2 jardins. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? ذواتا أفنان. Ambos de ramos florescentes. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? فيهما عينان تجريان. Em ambos correm 2 fontes. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? فيهما من كل فاكهة زوجان. Em ambos há de cada fruta 2 espécies. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. Reclinados estarão sobre acolchoados, cujos forros são de brocado, e os frutos de ambos jardins estarão à mão. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Neles haverá donzelas de olhares restritos a seus amados. Não as tocou antes deles nem humano nem djinn.
فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? كأنهن الياقوت والمرجان Como se fossem o rubi e o coral. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? هل جزاء الإحسان إلا الإحسان Há outra recompensa da benevolência, senão benevolência? فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? ومن دونهما جنتان E além de ambos, haverá 2 outros jardins. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? مدهامتان Ambos verde escuros. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? فيهما عينان نضاختان Em ambos haverá 2 fontes jorrando. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? فيهما فاكهة ونخل ورمان Em ambos haverá frutas e tamareiras e romãs. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? فيهن خيرات حسان Neles haverá fidalgas formosas. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? حور مقصورات في الخيام Ures reclusas nas tendas. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Não as tocou antes deles nenhum humano, nem djin. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان Reclinados estarão sobre almofadas verdes e formosos tapetes. فبأي آلاء ربكما تكذبان Então, qual das mercês de vosso Senhor vós ambos desmentis? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Bendito seja o nome de teu Senhor, possuidor de majestade e honorabilidade. A sura do acontecimento. بسم الله الرحمن الرحيم Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. إذا وقعت الواقعة Quando o acontecimento sobrevier, ليس لوقعتها كاذبة não haverá de sua sobrevença alma desmentidora. خافضة رافعة Ele será rebaixador, ele será elevador. إذا رجت الأرض رجا Quando a terra for sacudida violentamente وبست الجبال بسا e as montanhas forem esmigalhadas totalmente, فكانت هباء منبثا então tornar-se-ão partículas espalhadas. وكنتم أزواجا ثلاثة E vós sereis de 3 espécies. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة Então os companheiros da direita, que excelentes os companheiros da direita. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة E os companheiros da esquerda, que execráveis os companheiros da esquerda.
والسابقون السابقون E os precursores da fé serão os precursores. أولئك المقربون Estes serão os achegados a Alá, في جنات النعيم nos jardins da delícia. ثلة من الأولين Uma multidão dos primeiros, وقليل من الآخرين e pouco dos derradeiros. على سرر موضونة Estarão sobre leitos de tecidos ricamente bordados, متكئين عليها متقابلين neles reclinados frente a frente. يطوف عليهم ولدان مخلدون Circularão entre eles mancebos eternamente jovens, بأكواب وأباريق وكأس من معين com copos e jarros e taça de fonte fluida. لا يصدعون عنها ولا ينزفون Com essa, não sofrerão dor cefálica, nem se embriagarão. وفاكهة مما يتخيرون E com frutas de quanto escolherem. ولحم طير مما يشتهون E com carne de aves, de quanto apetecerem. وحور عين E haverá hures de belos grandes olhos, كأمثال اللؤلؤ المكنون iguais a pérolas resguardadas, جزاء بما كانوا يعملون em recompensa do que faziam. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما Neles não ouvirão frivolidades nem algo pecaminoso, إلا قيلا سلاما سلاما senão o dito salam, salam, paz, paz. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين E os companheiros da direita, que excelentes os companheiros da direita. في سدر مخضود Estarão entre as sofaifas não espinhosas وطلح منضود e árvores de talh bem ordenadas وظل ممدود e sombra extensa وماء مسكوب e água sempre fluente وفاكهة كثيرة e frutas abundantes, لا مقطوعة ولا ممنوعة não cortadas nem proibidas, وفرش e مرفوعة acolchoados elevados. إنا أنشأناهن إنشاء Por certo, fizemo-la surgir perfeitamente فجعلناهن أبكارا e fizemo-las virgens, عربا أترابا meigas da mesma idade, لأصحاب اليمين para os companheiros da direita. ثلة من الأولين Uma multidão dos primeiros وثلة من e الآخرين uma multidão dos derradeiros. وأصحاب الشمال ما أصحاب E الشمال os companheiros da esquerda, que execráveis os companheiros da esquerda. في سموم وحميم Estarão no castigo do Samum e em água ebuliente وظل من يحموم e em sombra de nigérrima fumaça, لا بارد ولا كريم nem fresca nem benfazeja. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين Por certo, antes disso, eram opulentos وكانوا يصرون على الحنث العظيم e obstinavam-se no formidável erro. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون E diziam,
quando morrermos e formos pó e ossos, seremos ressuscitados? أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ E nossos pais primeiros? قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ Dize, por certo, os primeiros e os derradeiros. لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ Serão juntados em um tempo marcado de dia determinado. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ Em seguida, por certo, ó vós descaminhados, desmentidores, لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ comereis certamente da árvore de Zacum, فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ e dela enchereis os ventres, فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ e الْحَمِيمِ por cima bebereis da água ebuliente, فَشَارِبُونَ شُرْبَ e الْهِيمِ bebereis como camelos sequiosos. هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ Esta será a sua hospedagem no dia do juízo. نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ Nós vos criamos. Que vós então confirmeis a ressurreição. أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ E vistes o que ejaculais? أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Sois vós que o criais ou somos nós o Criador? نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ Nós determinamos estar a morte entre vós, e nós não seremos impedidos. عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ De trocar-vos por semelhantes a vós, e fazer-vos surgir em algo que não sabeis. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ E com efeito, sabeis do primeiro surgimento, então que vós mediteis. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ E vistes o que lavrais? أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ Sois vós que o semeais, ou somos nós o semeador? لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ Se quiséssemos, fá-lo-íamos pulvério, então permaneceríeis exclamando: إِنَّا لَمُغْرَمُونَ Por certo, estamos onerados. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ Ou, aliás, desprovidos. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ E vistes a água que bebeis? أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ Sois vós que a fazei descer dos nimbos, ou somos nós que a fazemos descer? لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ Se quiséssemos, fá-la-íamos salsíssima, então que vós agradeçais. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ E vistes o fogo que ateais? أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ Sois vós que fazeis surgir sua árvore, ou somos nós que a fazemos surgir? نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ Nós o fizemos como lembrança e proveito para os viajantes do deserto. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ Então, glorifica o nome de teu magnífico Senhor. فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ E juro pelas posições das estrelas.
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. E por certo, é magnífico juramento, se soubesseis. إنه لقرآن كريم. Por certo, este é um Alcorão nobre, في كتاب مكنون. em livro resguardado. لا يمسه إلا المطهرون. Não o tocam, senão os purificados. تنزيل من رب العالمين. É uma revelação descida do Senhor dos mundos. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. Então, estais refusando esta mensagem وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. e fazendo do desmentir o agradecimento de vosso sustento. فلولا إذا بلغت الحلقوم. Então, que quando a alma atingir a garganta de um moribundo, وأنتم حينئذ تنظرون. enquanto nesse momento o olhais, ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. e nós estamos mais próximos dele que vós, mas vós não o enxergais. فلولا إن كنتم غير مدينين. Então, se não deveis ser julgados, ترجعونها إن كنتم صادقين. que a façais retornar, se sois verídicos. فأما إن كان من المقربين. E se ele é dos achegados a Alá, فروح وريحان وجنة نعيم. então terá descanso e alegria e jardim da delícia. وأما إن كان من أصحاب اليمين. E se ele é dos companheiros da direita, فسلام لك من أصحاب اليمين. então terá a saudação, a paz seja contigo, dos companheiros da direita. وأما إن كان من المكذبين الضالين. E se é dos desmentidores, descaminhados, فنزل من حميم. então terá hospedagem de água ebuliente وتصلية جحيم. e de queima no inferno. إن هذا لهو حق اليقين. Por certo, esta é a verdade certa. فسبح باسم ربك العظيم. Então, glorifica o nome de teu magnífico Senhor. A Sura do Ferro. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. O que há nos céus e na terra glorifica a Alá. E Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Dele é a soberania dos céus e da terra. Ele dá vida e dá morte. E Ele, sobre todas as coisas, é onipotente. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Ele é o primeiro e o derradeiro, e o aparente e o latente. E Ele, de todas as coisas, é onisciente. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم
والله بما تعملون بصير. Ele é quem criou os céus e a terra em 6 dias. Em seguida estabeleceu-se no trono. Ele sabe o que penetra na terra e o que dela sai, e o que desce do céu e o que a ele ascende. E ele é convosco onde quer que estejais. E Alá do que fazeis é onividente. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. Dele é a soberania dos céus e da terra, e Alá são retornadas as determinações. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Ele insere a noite no dia e insere o dia na noite. E ele, do íntimo dos peitos, é onisciente. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Crede em Alá e em seu mensageiro, e despendei daquilo de que vos fez sucessores. Então, os que creem dentre vós e despendem terão grande prêmio. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. E por que razão não credes em Alá, enquanto o mensageiro vos convoca para crerdes em vosso Senhor? E enquanto, com efeito, ele tomou vossa aliança, se sois crentes. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Ele é quem faz descer sobre seu servo evidentes versículos para fazer-vos sair das trevas para a luz. E por certo, Alá para convosco é compassivo, misericordiador. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. E por que razão não despendeis na senda de Alá, enquanto de Alá é a herança dos céus e da terra? Não se iguala dentre vós quem despendeu e combateu antes da conquista a quem despendeu e combateu após. Esses têm escalão mais elevado que os despenderam e combateram após. E ambos, Alá promete a mais bela recompensa, e Alá do que fazeis é conhecedor. يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Quem empresta bom empréstimo a Alá, ele lhe multiplicará e ele terá generoso prêmio. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Dia, quando vires os crentes e as crentes com sua luz, que lhes correrá adiante e à direita,
dir-se-lhes-á: vossas alvíceras hoje são jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesse sereis eternos. Esse é o magnífico triunfo. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Dia, quando os hipócritas e as hipócritas disserem aos que creram: esperai por nós, nós adquiriremos algo de vossa luz, dir-se-lhes-á: para trás, retornai e requestai luz em outro lugar. Então, estender-se-á entre eles uma grade com porta. Em seu interior haverá a misericórdia, e em seu exterior, defronte, haverá o castigo. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Eles os chamarão: não estávamos convosco? Dirão sim, mas vós vos provastes a vós mesmos e aguardastes nossa ruína e duvidastes da mensagem, e as vãs esperanças iludiram-vos até que chegou a ordem de Alá, e o ilusor iludiu-vos acerca de Alá. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Então hoje não se tomará de vós resgate algum, nem dos que renegaram a fé. Vossa morada será o fogo. Será ele vosso protetor, e que execrável destino. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Não é tempo para os que creem de se lhes humilharem os corações à lembrança de Alá e ao que desceu da verdade? E não serem como aqueles aos quais outrora fora concedido o livro e para quem se lhes tornou longínquo o termo. Então se lhes endureceram os corações e muitos deles foram perversos. أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Sabeis que Alá vivifica a terra depois de morta. Com efeito, tornamos evidente para vós os sinais para razoardes. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. Por certo, aos esmóleres e às esmóleres, e aos que emprestam bom empréstimo a Alá, ser-lhes-á multiplicada retribuição
e terão generoso prêmio. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. E os que creem em Alá e em seus mensageiros, esses são os veracíssimos. E os mártires juntos de seu Senhor terão seu prêmio e sua luz, enquanto os que renegam a fé e desmentem nossos sinais, esses serão os companheiros do inferno. أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sabei que a vida terrena é apenas diversão e entretenimento e ornamento e vanglória entre vós e ostentação acerca das riquezas e dos filhos. Ela é como chuva. As plantas nascidas como esta causam admiração aos cultivadores. Em seguida, ressecam e tu as vês amarelecidas. Depois tornam-se pulvérias. E na derradeira vida haverá veemente castigo e perdão de Alá e agrado. E a vida terrena não é senão gozo falaz. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Emulai-vos por um perdão de vosso Senhor e por um paraíso, cuja amplidão é como a do céu e da terra, preparado para os que creem em Alá e em seus mensageiros. Esse é o favor de Alá, concede-o a quem quer, e Alá é possuidor de magnífico favor. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Nenhuma desgraça ocorre na terra, nem em vós mesmos, sem que esteja em um livro antes mesmo de nós a criarmos. Por certo, isso para lá é fácil. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Assim é, para que vos não aflijais com o que perdestes, nem jubileis com o que ele vos concedeu. E Alá não ama nenhum presunçoso, vanglorioso. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Aos que são ávaros e ordenam a avareza aos homens,
E quem volta as costas à caridade, por certo Alá é bastante a si mesmo o louvável. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Com efeito enviamos nossos mensageiros com as evidências, e por eles fizemos descer o livro e a balança, para que os homens observem a equidade. E criamos o ferro. Nele há veemente força e benefícios para os humanos. E isso para que Alá saiba quem o socorre a ele, ainda que invisível, e a seus mensageiros. Por certo, Alá é forte, todo-poderoso. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. E com efeito enviamos Noé e Abraão, e fizemos haver na descendência de ambos a profecia e o livro. Então, entre eles houve guiados, enquanto muitos deles foram perversos. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. Em seguida fizemos seguir em suas pegadas nossos mensageiros, e fizemos seguir Jesus, filho de Maria, e concedemos-lhe o Evangelho, e fizemos nos corações dos que o seguiram compaixão e misericórdia, e o monacato inventaram-no. Nós não lhos prescrevemos, mas o fizeram em busca do agrado de Alá, e não o respeitaram como deveria ser respeitado. Então, concedemos aos que creram dentre eles seu prêmio, e muitos deles foram perversos. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Ó vós que credes, temei Alá e crede em seu mensageiro. Ele vos concederá dupla partilha de sua misericórdia, e vos fará luz com que andareis e vos perdoará. E Alá é perdoador, misericordiador. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Isso para que os seguidores do livro saibam que nada podem sobre o favor de Alá, e que o favor está na mão de Alá. Concede-o a quem quer, e Alá é possuidor do magnífico favor.